وتسمى حروفاً جارتن، پہلے آپ نے یہ سیکھا کہ النوع الاول حروف تجر الاسم، یعنی پہلی نوع ایسے حروف کے بارے میں جو اسم کو جر دیتے ہیں، ان کو حروفاً جارتن کہا جاتا ہے، نام دیا گیا ہے۔ تسمہ کا مطلب ہوتا ہے نام دیا گیا ہے یا نام دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، ایسے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تو ایک فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس کا نائب الفاعل ہوتا نائب الفاعل ہوتا ہے۔ جیسے فاعل ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، تو نائب الفاعل بھی ہے، مرفوع ہوتا مرفوع ہوتا ہے، ہے۔ اور وہ فعل کے بعد آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تسمہ فعل مجہول کے بعد عبارت میں جو کچھ بھی لکھا ہے، حروفاً لکھا ہے، جارتاً لکھا ہے، وہ مرفوع تو نہیں ہے۔ دیکھیں کیا ہے یہ حروفاً، منصوب ہے، منصوب ہے۔ جارتاً کیا ہے؟ منصوب ہے، منصوب ہے۔ اور ابھی پتہ چلا تھا کہ نائب الفاعل تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع مرفوع۔ ہوتا ہے۔ عبارت میں تو آگے کوئی بھی لفظ نظر نہیں آ رہا، کوئی اسم جو مرفوع ہو، تو پھر فاعل کہاں ہے؟ یعنی وہ سوری نائب الفاعل، وہ جو نائب الفاعل ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو سما میں یا ضمیر مستتر ہوگا۔ مستتر ہوتی ہے، ایسی صورت میں وہ ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ضمیر مستتر ہے، وہ اس کا فاعل نائب الفاعل بن جائے گی۔ فعل مجہول ہو گیا یہ، اس کا نائب الفاعل جو جو کہ ضمیر ابھی آپ بتائیں گے وہ۔ تو پھر تیسری چیز کیا بنے گی؟ یہ جو حروفان جار رتن ہے نا، یہ مفعول بھی ہی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جی سر۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے حروفان ایک نکرہ ہے اور جارتن بھی ایک نکرہ ہے، تو نکرہ پلس نکرہ وہ کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ حروفاً یہ موصوف، جارتن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا؟ مفعول بھی۔ مفعول بھی۔ فعل مجہول تھا، نائب الفاعل آ گیا تھا، مفعول بھی آ گیا، ترکیب ہو گئی۔ چلیں اب کرتے ہیں اس کی ترکیب۔ واو کو ہم کیا کہیں گے؟ عاطفہ۔ یہ آ گیا واو عاطفہ۔ اب آ رہا ہے تسمہ۔ یہ ایک فعل ہے، مضارع ہے، اور مثبت تو ہے لیکن معروف نہیں ہے بلکہ مجہول، گول۔ مجہول ہے۔ ایک چیز یہ آ گئی۔ سیگا بتائیں۔ صیغہ واحد مؤنث غائب۔ واحد مؤنث غائب۔ تو جو سیگا واحد مؤنث غائب ہوتا ہے اس میں سے جو ضمیر نکلتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نائب اور وہ بنے، یہ ضمیر مستتر ہے پہلے تو بات بنے جی گی کیا؟ سر، نائب الفاعل۔ یہ ہو گیا نائب الفاعل آ گیا، بات ہو گئی یہاں تک کی۔ روبینہ وہ شور آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے حروفن، اور اس کے بعد ہے جار رتن۔ ان دونوں کو کیا کروائیں گے آپ لوگ؟ حروفن، اور اس کے بعد آئے گا جار رتن۔ یہ دو چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، وہ دیکھیں حروفن اور یہ جار رتن۔ کیا کہتا ہے آپ کا ذہن؟ حروفاً موصوف موصوف اور اور صفت۔ جارتن صفت۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، حروفن کو لکھ رہا ہوں موصوف، اور اس کو کر دیتا ہوں صفت۔ صفت۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ موصوف اپنی صفت سے مل کر ہاں آگے بھی تو بولیں۔ مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی ہی ہو کر۔ اپنے ہاں نائب اب دیکھیں پیچھے کیا ہے، میں لگاتا ہوں کوشچن مارک کہ کیا بنے گا۔
एक तो है आपके पास बेटा फेल, इस वाले फेल को मैं ऐसे सही से लिख देता हूँ। तो ये तो है आपके पास फेल, देखा आपने। फिर आपके पास उसका है क्या? नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल। फेल है, नाइबुल फाइल है। अब जुमला फेलिया तो था है ही, फेल से शुरू हो रहा है तो जुमला फेलिया है। और क्या चाहिए उसको? ये मंसूब है पूरा का सारा। मफूले भी। मफूले भी। ये ले, तीन चीजें आई हैं आपके पास, देख लें आप। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? फेल, पहले मजहूल बल्कि पूरा लिखें, पहले मजहूल अपने नाइबुल फाइल से मिल नाइबुल फाइल और और मफूले मफूले से मिलकर मिलकर मफूले भी से मिलकर क्या बनता है वो? जुमला फेलिया खबरिया। खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया। अब करेंगे इसका तर्जमा। तो तर्जमा करने के लिए देखो कायदा क्या है। जब तर्जमा करेंगे ना, तो पहले करेंगे नाइबुल फाइल का तर्जमा, ठीक है? अभी बताते हैं आपको। फिर करेंगे, बोले, मफूले मफूले भी बिही का। का तर्जमा। हाँ ऐसे। फिर फिर फेल फेल आखिर में किसका तर्जमा करते हैं? फेल का। का। फेल का तर्जमा। तो मैं इसी फार्मूले के हिसाब से कर रहा हूँ। बताएं नाइबुल फाइल क्या है? हिया जमीर है तो वो होगा। हाँ उसका हिया, तो इसका तर्जमा होगा वो। उसके बाद मफूले बिही क्या है? हुरूफन जारतन। हाँ, तो हरूफ उसको उर्दू में क्या वो बोलेंगे? वो जार। हरूफ हरूफ जरा। जारा। चारा। ये ये तो हो गया मफूले बिही का तर्जमा, देखा आपने? ऐसे देखते जाएं। आखिर में फेल का तर्जमा करेंगे। फेल है तुसम्मा, उस तुसम्मा, तुसम्मा कहते हैं नाम दिया गया है। एक, दूसरा, नाम रखा गया है। तीसरा, नाम दिया जाता है। ऐसे, तो जो भी आप कहें, किसी का जब नाम रखा जाता है या नाम दिया जाता है, तो उसको ये कर लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं नाम दिया जाता है। है। जाता है। है। अब हमारे पास तर्जमा जो आया है वो लिखा हुआ है कि वो हुरूफ जार्रा नाम दिया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बिल्कुल ठीक तर्जमा है। उर्दू में जाहिर सी बात है तर्जमा कर रहे हैं ना, तो उर्दू के अंदर ऐसी सूरत में इसको कहते हैं, वो को कहते हैं क्या? उनको। उनको या उन्हें। अब देखें, पढ़ें क्या लिखा है। उनको हुरूफे जारा नाम दिया जाता है। हाँ, उनको हुरूफ जार्रा नाम दिया जाता है। ये है इसका तर्जमा, ठीक। इसके बाद क्या इबारत में हमारे पास वो देखते हैं। वतुसम्मा हुरूफन जारतन था, वहिया सबआता अशरा हरफन। इसकी नावी तरकीब करते हैं, चलें।